Rampada Jamatia Thani, Pasmasni Montri Rejakma Agari by Bina Komotase Torjak Thang Kha, Bini Bage Amti Borok Rogno Munushu India, Munushu Nai, Pono Bochordi Montri Chazak Borok, Party Agari Tipramota Paye, Greater Tipralen Tini Tubunan Nanka, Akok Sale Monindoriang Hai Borongse, Salute Maklainai. Takugrok, Tuishara, Abanche Maya. Public Sarabo, political leader of Banchi. Sung public Roxa Tanza Mang. Sung Sabono Buternai, Chinchama Sisarnai. Sung Saksak Masisanai. Chini Borro Masisaranai. Sung Judi Tiprasa Tanza Tongai. Monangmani Kop. Tiprasa Judi Tanza Tongai. Taklaini Bidan Sabha Nirbachano. BJP, Congress, CPM, Sung Kebono Nangya. Sung Somika Clarika Sung Ekano, Poitista Sit Dokon Kaimano. Tipramota Ekan Sorkar Goton Kaimano. Kintu Sunotam Nisa Poite Paibo. Tipurate, Tinbager, Ekbagna Tribal. Kebo Gogoni Kaba Borok. Kalazari Paharo Tangai. Kotozon Borok, Gonona Kaijaka. 18 মুরা লংতরা কতজন বরণ গণনা খাইকা আং অনিমাস দেববর্মানি ডাউট দङ ত্রিপুরা রাজ্যকে আদৌ চিন বরং সংখ্যা 13-14 লক্ষ আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের সংখ্যা 18 থেকে 20 লাখ টঙ্গা হইছে তারপর চিন বরং গনি জায়গা খাইছে অমনি বাগে দিনাঙ্গ যদি সরকার পাইকায় একটা পাড়া একটা নখ বাদ রেওই जों प्रत्येक बरक जनगणना माख्लायनाय अमसिचिनि प्रथम सामुंनाय आरे ओ डाटा बा बरं रिबले अमर पुरो कम्पिउटार डेटा बरं सोनांगो खोया बरं सोनांगो दलाय बरं सोनांगो चिन बरक खरक बुसुक दं आरो जों सेन्सास डिपार्टमेन्ट नि बिसिंतै चिनि या फाव नाहारै जों पुइला बरक समागनि नाय चिनिखे बरक बांगिया देबा Cini bo borok bangka, cini ke bahasa Banglang lihat je. Borong mangsa kuplung kai punukcu. Adon sumari, semak lainnya borok bagoni nai. Cini asal borok busuk bangka. Tinio, Birgonj Bidan Soba, Kendurin cini warrior songan sanai takugrok. Birgonj emon ekta jaiga. Tiprasa Muslim, Hindustani ebong, bikhupto BJP. আমরা যদি এক হয়ে লড়াই করতে পারি বিজেপির অপশাসন থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি আমাকে কেউ বলেছে যে স্যার এখানে কিছু লোক আছেন যারা ককবরক বুঝতে পারেন না বাংলায় বলবেন বাংলায় তো বলি ককবরকেও তো অনেক বাংলা এখন আমরা যে ককবরক বলি এটা পরিষ্কার ককবরক না এখানেও বাংলা আছে আপনাদের বলছি বিজেপি যেভাবে শাসন করেছে কি দিয়েছে মানুষকে তামের খাবা যারা আমাদের প্রশ্ন করেন বিজেপি করে অনিমেষ দেববর্মা তুমি কি জানো বিজেপি আবার ক্ষমতায় আসবে কি করে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী ঠিকই বলেছেন গুন্ডারা চলিত তিনি যারা বিজেপি করেন তারা রেপ করলেও তাদের কোনো শাস্তি নেই যারা বিজেপি করেন তাদের বিরুদ্ধে কোনোদিন পুলিশের কেস তারা নেয় না তাঙ্গিং দংবা বিজেপি বাইক বাহিনীর ওই বরং শিখির তাঙ্গাই বিজেপি নি থানি বরক তরক তরক করিকা মানুষ এখন প্রশ্ন করতে শিখেছে বরক তাক প্রশ্ন করে কই গড়ে গড়ে রোজগার মোবাইল ফোন রাখো তাকবো রিলিয়া কিচ্ছু ক্লাইমালিয়া বিজেপি আইছে ও বিজেপি আগামী বিধানসভা কেন্দ্র ওয়ানসাব বলঙ্গব বরক বুট মায়া ওয়ানসারং বিসিংব কেবো কংগ্রেস কেবো সিপিএম কেবো বিজেপি খন্ড বিখণ্ডঙ্গি থাংনাই বীরগঞ্জ যদি চিনি ত্রিপুরার মুসলিমর বিক্ষুব্ধ বিজেপির ঐক্যবদ্ধভাবে যদি বুট রেখায় जों बीरगंज कन्स्टिट्युएन्सिव तिप्रामथा जिदिनाय अमा हाइख्लाय 20टा तो जों जिदिनाय 20
पाकिस्तानी भादारबो तिनि पानिसागर मोहनपुर कल्याणपुर आइक्लाई गोबां विधानसभा केंद्र दङ जेखाने तिप्रासार 25 থেকে 35% तिप्रासा दङ अब जेनेरेल अथवा एससी सीट नामै दनिजाका आरोबो जदि जों ऐक्यबद्धभावे दंखाय आ सीट रंनो दखल खाइबानि बिसिंतै 35टा सीट न्यूनतम दुइयै तिप्रामथा बुबाग्रानि नेतृत्वे একটা সরকার গঠন খাইনানি চান্স দं এবং आ সরকার যখন গঠন কাদেনকাই जों पार्लामेंट तो साइमान নাই তখন মানিক সরকার থাকবে না তখন মানিক শাহ থাকবে না তখন বিপ্লব বাবু থাকবে না তখন থাকবে মহারাজ প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য বিনি লিডারশিপও বাঙালিদেরও যদি ক্ষতি না হয় তিপ্রাসাদের জন্য বিশেষভাবে এডিসি এলাকাতে তিপ্রাসা এলাকার তুই जों ग्रेटर तिप्रालेण्ड गठन खाइनाय আর রেজলিউশন जों পাস খাইমান নাই नरनां तेगाइसा गक्साव तिनि तिप्रामथा गोरा गंग्रगं फाइमान बागै बीजेपी जोंनो किरिजागोहाय नरक खोनागोना नरेंद्र मोदी 28 तारिखआव त्रिपुरा राज्य फाइना दं माने किन्तु नरेंद्र मोदी खबर नाहारै नायखा तिप्रासा वानसा मिली बुसुक फाइनो आस्था बोलली मयदान दे पुंडो पुंरी माया कारण की जों तिप्रामथा 5 तारिख नवेम्बर जों अरब आस्था बोलो मास गैदरिंग खाइनान कक खनाय बीजेपी किरिजागै साका तिप्रामथार आगे जुदि बीजेपी मास गैदरिंग खाइकाय आस्था बोल मयदान आदा फानु जों सुबुं मांला बिनि बागै जोंनो किरिवै बीजेपी घोषणा खाइका आमरा 7 तारिख नवेम्बर आमरा नरेंद्र मोदी जी के आनबो आबो बरक जों जखन 12 तारिखआव घोषणा खाइजाकुआ आबन परेखाय ताक खोनागातामो तिप्रामथानो किरिमान बागे ताका 17 तारिखआव से नरेंद्र मोदी फाइजिना बुं भारतबर्षनि प्रधानमंत्री से योंगा बाहारती बाहारी दे चेंज मा खायुंकाय बीजेपी नो जों किरिनान कगया तिप्रामथान से बीजेपी किरिजागो हाइते बिनि बागै मानिक शाह डॉक्टर मानिक शाह नो तिनि आं चैलेंज जानो गइसाओ मानिक बाबू पृथिवीर सबचेয়ে बृहत्तम दल बीजेपी যদি হয়ে থাকে সবচেয়ে চিকন পার্টি তিপ্রামথাবাই লাইনাম বাগै হাইকোর্টনি অর্ডার মানি ওই নভেম্বরনি ফার্স্ট উইক অন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইদে গুহারা হারে নাইছেন তিপ্রামথাই খাইরা গিয়া তাকুরো বিনি বাগै ভিলেজ কমিটি খাইয়াপানো जोंबो बोखासाव किन्तु विधानसभा थांगै गुहारा हारिनाय तिप्रामथान थानि बीजेपी पार्टी आबन बागै जत तियार दंबायदि मासे मामिं यांनाय लराय जोंनारो साव थाजिंगो सातुं गुतुंगो बक्तृतादारि मानो हरबाय दैबाय सातुं बायख्लायनो संग्रामुङो नक बिसिङो बिहिक बाय किसिब सिजागै आन्दोलन याहायजे आन्दोलन आं सावजार आन्दोलन खायरो बिहिक बाय नो किसिब सिजागै दंगे दफान बागै जदि आन्दोलन खायनांगाय नो खुगिया गाराय सातुं बातियानो जों आन्दोलन मा खायनाय बस वारियर हायजे आरचिन वारियर रो केबो चंखाय आसुंना सिट देमानो गारि अरगां मिছিল थांनाय खिसलांगो लाथिदि गाबुदायते नों हाय वारियर नांगाय थिंख्लय मा थांनाय हेते नांखाय गारिओ पसयबाय दोखै नुय साइकेल भारत रि आगरतला मिছিল मा थांनाय हेते गारि कुलक लियांखाय बस वारियर अनेक बरफ दं गारि मानलिया सीट मानलिया थांलाया मिছিलो थांगिया नो किफिलि थांगो आगामी 12 तारिख नवेम्बर चिनी जे जनसमावेश नाय ताकुते बुकुकसं केउ कारजागिया क्लाय नगो खरकसा क्लायै जों नंखरे एमन महा जनसमावेश मा खायनाय आस्था बोलो जखन ग्रेटर तिप्रालेण्ड नि चिरिकनाय मुदिनि खुंजु दिल्लीवा आसुगै बखनाना नांनाय हेचे आइ क्लायजों जदि डिमान्ड क्लायगाय चिनि ग्रेटर तिप्रालेण्ड रियाय बानचेया আমরা তো জানি গ্রেটার তিপ্রালেণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা আমাদের খবর